ॐ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। मनरे प्रश्न उठे, मनीष कौन पाई जन्म ग्रहण करिछि? ता भितरे निश्चय कामना थिला बोली से जन्म ग्रहण करिछि। जदि ता भितरे कामना नथिला से काहींकी जन्म ग्रहण करिब? कामना नथिले आमे काहींकी ए धरापृष्ठ को आसी थांते। तेणु जो कामना आम भितरे थिला निजको समीक्षा कले आपण माने देखिपारे सात्विक कामना कि राजसिक कामना कि तामसिक कामना। तेणु निश्चिंत भाव तीन प्रकार कामना आम भितर थिला। का भितर सात्विक कामना, का भितर राजसिक कामना, का भितर तामसिक कामना। आउ समस्ते एठारे अवतार पुरुष समस्ते उपरू तलू आसीचंती। किए को लोकरू आसीची ता ठीक नहीं एवं लोकर आचरण उच्चारण कर्मरू धरा पड़े जे जना पड़े जे से को लोकरू आसीची। एटी से ब्राह्मण कूल जन्म हो कि क्षत्रिय कूल जन्म हो कि वैश्य कूल जन्म हो कि शूद्र कूल जन्म हो जाए आसे ना। समस्ते परमात्मा परम ब्रह्मंकर संतान। तेणु आमे समस्ते से परमात्मा परम ब्रह्मंकर अंश विशेष। तेणु तार कर्म नहीं, कर्म बोले जन्म जन्मांतर जो संस्कार को नहीं तार ए जन्मर रूप ज्ञान साधना परिवेश सबकिछि ताको मिली थाए। जदि जने ब्राह्मण कूल जन्म होई वैश्यवृत्ति करुथाए कि शूद्रवृत्ति करुथाए ताले से कौन ब्राह्मण? जदि जने क्षत्रिय कूल जन्म होई क्षत्रियर वृत्ति न करी वैश्य शूद्रर वृत्ति करुथाए से कौन क्षत्रिय? जने वैश्य कूल जन्म होई जदि शूद्रवृत्ति वैश्यवृत्ति न करताए से कौन वैश्य? जने शूद्र कूल जन्म होई शूद्रर वृत्ति न करी अलग कौन सी वृत्ति बा कर्म करुथाए से कौन शूद्र? समस्त गोटे नियम। तेणु आपण निजको समीक्षा कले जानिबे जे आपणकर कामना कौन थिला आपण आसीथिले। आपणकर कामना कौन थिला आपण आसीथिले। तेणु सेटा सात्विक कामना थिला कि राजसिक कामना थिला कि तामसिक कामना थिला। एवं आपण आसिला परे एटी सात्विक वृत्ति करुचंती कि राजसिक वृत्ति करुचंती कि तामसिक वृत्ति एठारे करुचंती कि वृत्ति आपण एठारे करुचंती। तेणु तीन वृत्ति परे तीन प्रकार भक्ति, गोटे राजसिक वृत्ति, गोटे तामसिक भक्ति, गोटे राजसिक भक्ति, गोटे निर्गुण भक्ति, गोटे सात्विक कर्म, गोटे राजसिक कर्म, गोटे तामसिक कर्म, गोटे निर्गुण कर्म, निष्काम कर्म। लिखाई भागवत रे आत्मा को आपण उधारे निष्काम जन्मे जा शरीर। कौन लिखाई कौन? भीम बोई लिखिं कर निष्काम भक्ति सुचिते गो देहधारी जेते अछ जगते गो। तेणु आपण तामसिक भक्ति करुचंती कि राजसिक भक्ति करुचंती कि सात्विक भक्ति करुचंती कि निर्गुण भक्ति करुचंती।
तामसिक कर्म करुचंती कि राजसिक कर्म करुचंती कि सात्विक कर्म करुचंती कि निष्काम कर्म आपण करुचंती निजको समीक्षा करी देखंतु निजको पचार निजको एनालिस करी देखंतु आपण की प्रकार कर्म करुचंती यदि ब्राह्मण कुल जन्म होई माछ व्यवसाय करुची चाष काम मु करुचे मोर मु कौन ब्राह्मण जदि मु शूद्र कूल जन्म साधु होइछि निर्गुण कर्म करुची निष्काम कर्म करुची सेठी मु को पोस्ट रे अछि तेणु थरे चिंता करंतु तामसिक कर्म हेले आपण समाजर जो निषेध कर्म अछि जाको शास्त्र निषेध करिछि आपण सेही कर्मटी करिवे राजसिक कर्म संसार में विभिन्न प्रकार भगवान कर्म सृष्टि करिछन्ति विभिन्न प्रकार कर्म सृष्टि करिछन्ति तो विभिन्न प्रकार कर्म करिया पे आपनकर इच्छा हबो केतबेले वैश्यवृत्ति करिवि केतबेले शूद्र वृत्ति करिवि केतबेले क्षत्रिय वृत्ति करिवि ब्राह्मण वृत्ति करिया पे बा सात्विक वृत्ति करिया पे इच्छा हबो ना जो माने राजसिक जो माने सात्विक से माने केवल ही सात्विक वृत्ति करेंगे सात्विक वृत्ति कौन ना ईश्वरीय कर्म केवल से करेंगे भगवत कर्म करेंगे अलग कौन सी कर्म करने इच्छा नथिबो सम्मान थब पद पदवी थब कामना सत कामना टिके थब असत कामना टिके नथिबो मते टिके भल कहतु मु जने भल साधु मु भल प्रवचन दे पारुछि कि भल मु हरिकृष्ण कथा कही पारुछि मु भल भाव ठाकुर पूजा टिके करि पारुछि जहा हो सेटा सात्विक भक्ति रे जाए और सात्विक कर्म रे जाए ता द्वारा कहार किसी क्षति अनिष्ट हुए ना किंतु ता द्वारा भगवत प्राप्ति हो पारे ना कि भगवत दर्शन हो पारे ना तामसिक कर्म रे तामसिक भक्ति रे निम्नगामी राजसिक कर्म राजसिक भक्ति रे मध्य साधक ऊपर को जापे नहीं कि तल को खसी पारे नहीं मध्यम रही जाए सात्विक वृत्ति रे सात्विक कर्म रे सात्विक भक्ति रे जहाँ को वृत्ति ताकू कर्म कह जाए से कौन करे टिके ऊर्ध्वगामी हुए ताकू उच्च स्तर प्राप्ति हुए जो माने निर्गुण भक्ति निष्काम कर्म करती समान को भगवत प्राप्ति हुए निष्काम कर्म से माने मनरे कौन सी कामना न रखी निजको भगवान को निकट रे समर्पण कर दे भगवत पिता अर्थे 24 घंटा केवल भगवान काम करते 24 घंटा केवल भगवान कर्म कर भगवान को केवल ही मन रे रखि थांते भगवान सत बोली जानी थांते तांको धारण करि थांते तांको पिता अर्थे ये जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर दे थांते भगवान अच्छंती बोली विश्वास करती तांको निकट रे निजको समर्पण कर दियंती तांको पई मु ये धरा पृष्ठ को आसीची बोली बा जन्म ग्रहण करिची बोली से मनरे भावती और से अनुसार से कर्म करन आउ किछि करि परिबे नै से माने एटी कौन सी जातिर कथा कहई नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कथा कहई नहीं सात्विक राजसिक तामसिक कथा कहई सात्विक लोक राजसिक लोक तामसिक लोक आ सात्विक कर्म राजस्व कर्म तामसिक कर्म एवं निष्काम आउ निर्गुण समस्ते अवतार पुरुष समस्ते अवतरण अवतारी अवतरण कर अवतार पुरुष अवतारी केतबेले आसंती नहीं कि जाती नहीं अवतारी पाखु अवतार पुरुष आसंती समस्त अवतार आपण मन धारणा होथब आमे कौन सतरे जड़े जड़े अवतार पुरुष हाँ समस्त किछि किछि शक्ति रही एनर्जी रही किए गोटे इंजिन ट्रेन इंजिन 5टा डबा को नहीं जीव किए 10टा डबा को नहीं टाणी नहीं पार किए 15टा डबा को टाणी नहीं पार किए 20टा डबा को टाणी नहीं पार किए 50टा डबा को टाणी से किंतु इंजिन गोटे इंजिन किंतु एते डबा को सब टाणीमार सामर्थ्य
ଶକ୍ତି ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନର। ସେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଯିଏ କିଏ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନି, ଜଣେ ଆସିକି ସନ୍ଥ ହେଇ ସାଧୁ ହେଇ ସେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। କିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। କିଏ ନିଜେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଲୋକିତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କ'ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଇଏ କ'ଣ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍? ନା, ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନଟା ବିତରଣ କରୁଛି। ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନତା? କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନତା? ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ସେ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା, ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବୋଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ନା ଆମର କାମନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ। କି ପ୍ରକାର କାମନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝେଇଦେବା। ସାତ୍ଵିକ କାମନା କି ରାଜସିକ କାମନା କି ତାମସିକ କାମନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଟାଉଟରି କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁଯାକ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା, ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଦୁଇଟା କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ, ତା କର୍ମରୁ ସେ କି ଟାଇପର କଥା କହୁଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସେ କରୁଛି। କି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ମରେ କିଏ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଷ୍କାମରେ ସେ କର୍ମଟିକୁ ସେ କରୁଛି। କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। କିଏ କାମନା ଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି? ରାଜସିକ ଲୋକ, ତାର ଘର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରିବ, ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଘର ସଂସାର କରିବ, ଉଠାବାଡ଼ି କରିବ, ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ମରିବା କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କି ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବି, ଏଠି ବିଦାୟ ନେବାର କଥା ଆଦୌ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁ ସେ ମନ ଭିତରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନତା? ତା ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରାଜସିକ ବୃତ୍ତିର କର୍ମ ସେ କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଦିଏ, ଟିକେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରେ। କାହିଁକି? ଡରରେ, ଭୟରେ, ଏବଂ କାଳେ ନ କଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି, ମୋତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ିବ କି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଗଲେ କାଳେ ବାବା କ'ଣ ଭାବିବେ କି ପ୍ରଣାମ ନ କଲେ କାଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ କି ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଯାଇ 100-200 ଆମ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି 200 ଦେଇକି ଆମେ ରହିଯିବା, କାଳେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ କି? ସେସବୁ ରାଜସିକ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ, ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି ଆସେ, ସେ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ସଂସାରକୁ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିଭି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲଟା ଆମ ଜୀବନ, ମୋବାଇଲ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ମୋବାଇଲ କି ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁରା ପାଗଳ। ଯଦି ରିଙ୍ଗଟେ ହେଲା, ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଆମେ ତ ମାଡ଼ି ବସି ଦେଖିଦେବା, ନାଇଁକି? ଯଦି କିଏ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା ଟିକେ କହୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ କଥା କାନରେ ପଶିବନି କି ଆମକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ
आम पाखक आसीथिले से कौन कले मोबाइल रे तांको रिंग हैला आमे तांको जेते कहलु आपण मोबाइल टिके बंद करी आम कथा शुणु से शुणिले नहीं से गपिले देखंतु कौन शिखिले कथार मुझे आक्षेप करी कहली आपण कौन शिखि ए कथार कौन आपण जानिले कहतु आपण देखंतु मोबाइल रो माने प्रभाव केते जोर माइंड उपरे ब्रेन उपरे पड़िला जने साधु कहूतबा कथा तांको सुभिला ना जदि सुभिला ताहले कौन कले ताको से भ्रुक्षेप कले नहीं पुणी आम रूम रे आम पाखे एठू जानुथे राजसिक लोकर मायार प्रभाव केते दूर आपण मन भितर अच्छी जे सतगुणर कथा सतगुणर प्रभाव पड़ो ये थरे है ना पुणी किसी समय पर रिंग है आम हरिकृष्ण कथा कहूँ से पुणी आउ थे माड़ी बसी कथा आमे भी कहलु से कथा शुणिले ना से सब बड़े मु कहे ये संसार लोक मोर गुरु ये संसार लोक कोटि कोटि प्रणाम कारण संसार प्रथम गुरु जी आमको शिखई दे कौन शिखईदेला ना इतने संसार प्रति आसक्ति एते संसार प्रति भल पाइबा इतने संसार प्रति अटैचमेंट मान ये ब्लड ये माइंड ये एनर्जी ये ब्रेथ ये सबु किछि पुओ झील स्त्री बाप माँ को देदेवाई कौन पूर्ण समर्पित जमती उट कंटा घास खाए एवं ता कंटा खाई जाए उट कंटा घास भी खाई जाए मुझे देखी आखिरे किंतु रक्त बाहर से आनंद रे चाटी खाऊ थाए से भावुए ये ब्लड कौटू आसूची ना कंटारू आसूची उट पाखे छिड़ा हे ता पछर जिते गोटे उट पछर आ गोटे उट जाए मेल उट फीमेल उट पछर मेल उट जाए से एक नात मारे उट मान कौन कहते ना पछ गोड़े शक्त नात दियंती मरुभूमि गले आपण देखिए किंतु मेल उट ता पछे चलू था तेणु आपण मानकर इते दूर विषया बासना रे भगवत माया निमग्न हो जाइछन्ति मजी जाइछन्ति जे आपण मानकु साधु कथा साधु पाखे बसी आपण मैंने शुणी पारना जानी पारना दीटा कथा गोटे हूँ सचेतनता आ गोटे हूँ चेतना सचेतनता आपण भितर ना खाताटा केमिति रहिबो ये फूलटी केमिति सजरा हम मु केमिति बसबी गुरु पाखरे केमिति कथा कहबी केमिति प्रणाम करी आश्रम गले कौन नहीं जीवी प्रति जिनस सजाड़ी मुझे ऑर्डर भितर रखी तो बुझेले बहुत समय लगे सचेतनता आपण भितर ना स्थूल हूँ सचेतनता सूक्ष्म गले आपण भितर चेतना आपण चेतना रे कौन रे भगवान पाखे मन को कौन रखिए ईश्वर को पाखे आपण मन को कौन रखिए ईश्वर कथा आपण कहीं चिंता करेंगे आपण बा सचेतनता नहीं थे स्वामी ब्रह्मानंद पाखक रामकृष्ण मिशन केते जन लोक दीक्षा नवाक गले स्वामी ब्रह्मानंद कहले तुम आश्रम झाड़ू मार केते जन कहले फंक्शन परिबा मणिया कर केते लोक कहले आलू सीझा आलू सीझा आलू रे गोटे प्रसाद हम ताकू भल लगी चोपा छड़ाओ सेठ से देखिले किए ठीक से झाड़ू मारी पारे नहीं केते जन ठीक से झाड़ू मारी पारे केते जन ठीक से परिबा मणिया करि पारले नहीं केते जन ठीक भाव रे आलू चोपा छड़े पारले नहीं एवं खूब कम लोक आलू चोपा छड़े देले खूब कम लोक परिबा को सुंदर भाव रे अमणिया करि साइज की रखिदेले खूब कम लोक सुंदर भारे कौन कले आलू को चोपा छड़े देले खूब कम लोक परिबा मणिया करदेले खूब कम लोक कौन कले ना झाड़ूटी को सुंदर भाव में मारी कौटी अलिया पड़ो कौटी झाड़ू रमिति परिबा मणिया हम एवं से परिवारटा केमिति रहिबो एवं केमिति आलू चोपा केमिति रहिबो आलू केमिति रहिबो सबु काम सुंदर भाव में करदेले ए कथार कौन शिखिले से कौन कहले ना से कहले जो खूब कम लोक ए काम को सुंदर भाव में करदेले से माने साधना करिपारिबे जो माने करि पारिले नहीं से माने साधना करि पारिबे नहीं कहीं मन रे प्रश्न हुए से लगी बाबा कहते प्रत्येक कथार आप भाई लगाते कहीं गोटे स्थूल
गोटे सूक्ष्म गोटे हूँ कारण गोटे हूँ महाकारण। जितेबले स्थूल जगतर कौन सी कर्म को ठीक रूप से आपण संपादन करिपारुना ठीक भाव आप स्थूल जगत को अतिक्रम कर सामर्थ्य आपणकर ना। तेणु साधनाटा हूँ सूक्ष्म जगतर कथा कारण जगतर कथा महाकारण जगतर कथा। तेणु हाउ टू सीट आपण एपर्यंत जानी ना केमिति कथा कहब जानी ना बाबा सम्मुखें केमिति बसबे आपण जानी ना एवं केमिति फूलमालटिए देवे ता मध्य आपण जानी ना कहीं आपण अज्ञानता भितर अछंती। आपण कौन पाई अवतरण करिसेंती की प्रकार अवतार पुरुष आपण किए तामसिक अवतार पुरुष किए राजसिक अवतार पुरुष किए सात्विक अवतार पुरुष किए सात्विक कर्म करिवो किए राजसिक कर्म करिवो किए तामसिक कर्म करिवो किए सात्विक भक्ति करिवो किए राजसिक भक्ति करिवो किए तामसिक भक्ति करिवो किए निर्गुण भक्ति करिवो निर्गुण कर्म करिवो निष्काम कर्म करिवो। तेणु आमको कहवा दरकार ना यू वैक्स योर कन्साइंस यू वैक्स योर माइंड यू वॉच योर माइंड। देखो आपण कोठी अछंती आपण कोठी अछंती आमको कहवा दरकार ना ए कथारू आपण संग्रह करियंतु मु ब्राह्मण कि क्षत्रिय कि वैश्य कि शूद्र। जे सात्विक कर्म करुची से ब्राह्मण होइले जे संसार भितर घांटी होउची से क्षत्रिय होइले जे खाली लाभ खेती भल मंद खाली विचार करुची फेराण मिश्रण व्यापार करी बिजनेस करुची केते परसेंट प्रॉफिट केते गला केते आइला केते कौन हैला से होउची वैश्य। शूद्र जार समस्त हीन कर्म गुड़ाक संसार भितर रही करुची आपण ब्राह्मण कूल जन्म ले ब्राह्मण हो पारे नहीं कि क्षेत्र कूल जन्म ले आप क्षेत्र हो पारे नहीं कि वैश्य कूल जन्म ले आप वैश्य हो पारे नहीं कि शूद्र कूल जन्म ले आप शूद्र भी हो पारे नहीं पुणी भी हो पारे। ब्राह्मण कूल जन्म ही ब्राह्मण हो पारे क्षेत्रीय कूल जन्म ही आप क्षेत्रीय हो पारे वैश्य कूल जन्म ही आप वैश्य हो पारे शूद्र कूल जन्म है शूद्र हो पारे। निजको समीक्षा करी विचार करी देख बाबा क्या आक्षेप करी कथा कहूना आपण को ज्ञान दवापाई कथा कहूँ। तेणु मु आसी कौन पाई सात्विक कर्म करुच्ची कि राजसिक कर्म करुच्ची कि तामसिक कर्म करुच्ची कि निर्गुण कर्म मु करुच्ची। निजको समीक्षा करी देखंतु मोर जन्म कामना पाई कि निष्काम पाई। जदि कामना पाई ताले सेठिका सात्विक कामना कि राजसिक कामना कि तामसिक कामना। जे निर्गुण तार कामना कौन से आसी जगत कल्याण जगत मंगल पाई जगत कल्याण जगत मंगल करी से जो परम धाम रु आसीते पुणी से परम धाम को सी चलीजे माया स्पर्श कर पंकेल जने पंके थाई ताधे पंक न लागई जेमती सारू पत्र रे पानी जेमती तोरी माछ समुद्र रे रहे पंखरे रहे पानी कुआ पक्षी जेमती पानी रे रहे सेमती देखंतु ये संसार रे शांति नहीं सुख नहीं आनंद नहीं। ताले बाबाजी पागला ये महात्मा ये संत भी पागला ताले 99.9 कहीं संसार करुचंती। विष्णु माया को सत्य बुझी प्राणी अछंती एथिमची पुणी बुड़ई पुणी उठई निगम पथ नित्य हुड़ई। देखंतु गोटे सत कथा आपण कहतु ताकू ग्रहण एक्सेप्ट कई करेंगे नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ रे देखंतु ईश्वर सत्य ईश्वर को उपलब्धि अनुभव करने आमर जन्म आमर एटा बार्थ राइट आम समस्ते जानीजे जदि आपण कहे से कथाटा कई परस्पर भितर आलोचना करेंगे नहीं। जदि गोटे मिथ्या कथा कहीदेवे गोटे असद कथा कहीदेवे गोटे अनित्य कथाटे जदि आप कहीदेवे सी सबुआड़े भाइराल हो सबुआड़े स्प्रेड हो। अरे आश्रम से बाबा अमुक लोक सहित कथा होते गोटे माँ सहित साथी साथी स्प्रेड हो बाबा बसिकी 10 घंटा काल हरिकृष्ण कथा कहले से कथा स्प्रेड हेनी
କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଟିକେ କଥା ହେଲେ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ ନା ତାକୁ ଶୁଭି ନଥିବ। ସତ କଥା କାହାକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଅସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେ। ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେବ, ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିକି ଆସିଛେ। ଏବେ ଆସିନେ, କୋଟି କୋଟି ଥର ଆସିଲେଣି, ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଥର ଆସିବା କାହିଁକି ନା ଆମର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆସିବା ନାହିଁ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଛେ। ହଁ ଆସିଛେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ରାମ ଆସିଥିଲେ, 21 ଅବତାର, 24 ଅବତାର, 10 ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ, ନାନକ ଆସିଥିଲେ, ଶଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତୁଳସୀଦାସ ଆସିଥିଲେ, କବିର ଆସିଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କାମନା ନାହିଁ, ବାସନା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି, ଏ ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ, କୌଣସି କାମନା, କୌଣସି ବାସନା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେତେବେଳକୁ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ କେମିତି 3ଟି ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ପିଲାପିଲି ନାହିଁ, ମୋର କେମିତି ପୁଅଟେ ହଉ କି ଝିଅଟେ ହଉ, କେମିତି ସେ ଚାକିରି କରୁ, କେମିତି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁ, କେମିତି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ଭଲ ମଣିଷ ବୋଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଉଠାବାଡ଼ି କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ମଣିଷ। କେଉଁ ମା କେଉଁ ବାପା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ କହିବେ ନାହିଁ ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯା, କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କର, କି ଧ୍ୟାନ ଜପ କର, ଜମା କହିବେ ନାହିଁ। ମଠକୁ ଗଲେ କି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ କାଳେ ତୁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ କି, ସାଧୁ ହେଇଯିବୁ କି? ସେ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ସେଠି କାହିଁକି ଯିବୁ? ଏ ବାବାଜୀକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ବାୟା। ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ାକ ବାୟା। ତୁ ବାୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ? ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ମୂଳରୁ ହେଇଗଲା, ଧାରଣା ହେଇଗଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ବାବାଜୀ ବା ସାଧୁ, ଇଏ ସନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବାୟା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବେଶ କଲା? ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ? ବାୟା। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ଏବେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାମନା ନେଇ ଆସିଛି, ସେ କାମନାଟାରେ ମୁଁ ରହିବି ନା ସେ କାମନାଟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେଇ ମୁଁ ନିଷ୍କାମରେ ପରିଣତ କରିବି? ମୁଁ ତାମସିକ କର୍ମରେ ରହିବି କି ରାଜସିକ କର୍ମରେ ରହିବି, କି ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମରେ ମୁଁ ରହିବି, କି ନିର୍ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଯିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା। କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ 3 ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ବି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ସନ୍ଥ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଡାଳ, ଫୁଲ, ଫଳ
पुष्प समस्ते पानी पाती सृष्टिर जी मूल जी सृष्टि करिसंती जहाँठाରୁ सृष्टि होईची जहाँठाରୁ मु आसीची जहाँको सहित मु लीन हेबी जी सबु किछि जहाँको आलोकरे समस्ते आलोकित से तांकरी उपासना कर राजसिक लोक माने विभिन्न कामना वासना पाई विभिन्न देवादेवीर उपासना करते तामसिक लोक माने कौन करते ना विभिन्न प्रकार काली बेताल भूत प्रेत विभिन्न प्रकार तामसिक साधना से माने करते तेणु यू आप देखुथे ग्राम देवतीर विभिन्न उपासना करते तेणु यू आप देखुथे आपण भितर कि प्रकार उपासना अच्छी तेणु बहुत लोक सगुण उपासना करती बहुत लोक निर्गुण उपासना करती जेते जहाँ करंतु देखो समस्त भितर गोटे अहंकार रही जाउछि काहारी भितर अहंकार जाऊ नहीं अहंकारटा कौन ना मु मोर भाव जेते शुणु जेते पढ़ंतु जेते तीर्थ करंतु जेते साधु संग करंतु जे साधु भी हो ता भितर अहंकार जाऊ नहीं सबुरी मूल सबुरी समय ता भितर अहंकारटा रही जाउछि एते कहला परे देखंतु कई सचेतन नुह चेतना को पुणी जी किए एमती अनौची किए सेपटे अनौची किए लिखुची किए घुमाऊची अरे समस्ते निशा पीच समस्ते मद खाइच खाली जे निशाटा जे निशा ता नुहे तुम्हें कि से निशा पीले घंटाए 2 घंटा 3 घंटा कौन हुए ना निशा धरे किंतु तुम्हें जो विषय रूपक संसार निशा को पान करिच ना तुमको एमिति घारुची जे तुमको एमिति आक्रमण करुची जे तुमको सबुबले अहंकार अज्ञानता भितर रखी दौची तुम्हें निजर स्वरूप को जानी पारुन निजको जानी पारुन निजको चिन्ही पारुन निजे किए जानी पारुन तुम्हें जानिच चिन्हिच ता संपूर्ण मिथ्या मु गोटे व्यक्ति मु गोटे पर्सन मोर 5 एकर संपत्ति केजी केजी सुना कोटी कोटी टंका मोर बैंक बैलेंस तुम सब युवाक जानिछ ये जे अनित्य ये जे असत्य मु दिने मरी से कथा तुम मैंने जानिन सबु जे छाड़ी चली जीवी से कथा जानिन अति आपणार मोर देह मु दिने ताकू छाड़ी चली जीवी ए कथा तुम्हें जानिन तेणु देखंतु केते अज्ञानता भितर आम अच्छे कामनार को आसीचे कामनारे बंचीचे पुणी कामनार आम मरीजा कामनारू आसीचे कामनारे बंचीचे कामनारे पुणी आम मरीजा कारण से कथा गुड़िक आम मन भितर सबुला आंदोलित होउची कार ऑफिस काम ताको व्यस्त लगे गले मोर ऑफिस काम राति बस 12टा गोटाए जाए करी टंका मिले किए कौच 12टा गोटाए जाए सत्संग जगन्नाथ 5 रात्र उत्सव है बहुत लोग निमंत्रण करागला आम तो आश्रम उला बुका आम तो किसी जापर ना आम शिष्य मैंने मत सर्टिफिकेट देते उला बुका बढ़िया सर्टिफिकेट आम बहुत खुशी एक भी समस्ते शुणे शुणुंट सारा भारत वर्ष वर्ल्ड लोक भी शुणे उला बुका बाबा जहाँ को जेमंत दिशई से भावे वेद अभ्यास वेदु होइला नाना गति ता तत्व कई न जानती जहाँ को जमती देखा जाउची ना किए कौन करे बहु लोक तो पुणी कहते रामचंद्र नथिले कृष्ण नथिले सेतुबंध नथला भल भल ज्ञानी लोक भारत वर्ष पुणी तो स्टेटमेंट दौरान रामचंद्र कौन भगवान कृष्ण कौन भगवान बहु लोक तो स्टेटमेंट दौरान ना ए पुणी पत्र पत्रिकार बाहर से पुणी आर्टिकल लिखुं राम भगवान नुहति कृष्ण भगवान नुहति पुणी से कहूना राम यही खराब कर्म कर कृष्ण यही खराब कर्म करके से कथा से प्रमाण दी जुक्ति उपस्थापना करुँचा भी सत्य सबु भगवान इच्छा तेणु सेमती आम शिष्य भक्त माने मते ओला बुका कहले बोली असुंदर कौन है देखाला एटा ओला बुका ना संसार कहीं छाड़ा बापा माँ कौन को जन्म को देते ये बापा माँ को लालन माने लालन पालन बापा माँ को सेवा जत्न कर पिंड श्राद्ध पकईब भाई भौणी की देखिब ना कि आउ
टंका बैंक बैलेंस कर पुओ झील जन्म कर छाड़ी चली आसी आमठू पैसा मागी आश्रम करुच्ची बुझीपार सर्टिफिकेट देले असुविधा कौन है जहाँ देखिले से कहे ना जहाँ कले ता कहे ना कहीं भितर अज्ञानता रही भितर अहंकार रही दीटा जिनस आसवा दरकार गोटे हूँ ज्ञान आ गोटे हूँ वैराग्य कहीं आपण भितर ज्ञान आसला नहीं वो ज्ञान कौन आम पाठ पढ़ीचु अमेरिका जाइचु लंडन जाइचु रूसिया जाइचु लोक मैंने बसी फरेन जाइछन्ति आमे सब फरेन जाइचु विदेश बाबा आसछन्ति जर्मन रू शारदा अमेरिका रू अभेबा विभिन्न कंट्री बुली साइले ये केते फरेन लोक बसी हाँ आमे पुणी अज्ञान अरे अरे तेणु निजको जेपर्यंत आपण न चिन्हिचन्ति निजको आपण जेपर्यंत न जानिचन्ति निजर गति कुआड़े आपण जानी नांती केउंठी थिली केउंठाकु आसीबी केउंठाकु जीवी आपण जानी नांती आपण अज्ञान आपण जो पाठ पढ़िचन्ति वैषयिक शिक्षा एकाडेमिकल क्वालिफिकेशन ता आपनकर पेट चाखंड पाई आपनकर परिवार पाई कहा पाई नुहे ता आपण भितर गर्व दम्भ अहंकार अस्मिता को आनी रखी देइछि एवं केते बड़ अहंकार नहीं कि आपण अछन मु विदेश जाइछि मासु 5 लाख रोजगार करूछि एवं केते टंका मोर मु पुणी इंग्लिश कहूछि हिंदी कहूछि से कंट्री लैंग्वेज को मु पुणी कहूछि मु पुणी अज्ञानी तेणु देखंतु जीव अज्ञान भाव देख दुख को मणे महासुख तेणु आम भितर अज्ञानता रही जाइछि अहंकार रही जाइछि जेते समीक्षा करंतु जीव नहीं तेणु ज्ञान आम भितर आसी ना ओ ज्ञान निजको चिन्हिमा निजको जानिमा निजको उपलब्धि करवा निजको अनुभव करवा निजको जानले भगवान को जानिमे निजको उपलब्धि कले भगवान को उपलब्धि करेंगे निजको अनुभव कले भगवान को अनुभव करें कहीं आम परमात्मा परम ब्रह्मंकर अंश विशेष आम भीतर अज्ञानता थिबारो आम निजको देह बोली भावुचे किंतु आम देह नुहे आम देह भितर बास करिचे केते जण आपण माने जानिचंदी दीक्षा नेला परे क्रियाजोगर सार कथा जमा 3टा कि 4टा सेंटेंस रे हबो क्रियाजोग मूलरू कहिछि तुम भितर ईश्वर अछंती तुम ईश्वर को दर्शन आ उपलब्धि कर पुणी नेक्स्ट मो निज भितर उपलब्धि निज भितर दर्शन उपलब्धि करबा परे सर्वभूतरे तुम दर्शन उपलब्धि कर दुईटा कथा तृतीय कथा हूँ कौन जो ईश्वर को उपलब्धि कल से ईश्वर को सहित तुम मिसी जाओ एककार हो जाओ तापर आउ गोटे कथा अच्छी तुम मान कान आदौ प्रवेश करनी जी गुरुंकर निकटवर्ती हम गुरुंकर सानिध्य साधना कर गुरुगत प्राण हम गुरु मुख हम गुरु ताकू से कथाटी कहे आपर आउ गोटे कथा अच्छी से कथा एमती बाहर कह जाए सबु महापुरुष मना करिसेंती जदि कहब मूर्ख पास सकल ज्ञान होइब ध्वंस ब्रह्म ज्ञान एमती हाट बाट भितर कह जाए जो शिव पाखे पार्वती रिक्वेस्ट कर राति कही ब्रह्म ज्ञान पुणी देखी सर्च कर देख इठी किए अच्छी कि काले से कथा शुणीज कि जदि से शुणीज से ब्रह्म सापरू मुक्ति लाभ कर सर्वश्रेष्ठ साप हूँ ब्रह्म साप से ब्रह्म सापरू मुक्ति लाभ कर शिव पार्वती की कहते ब्रह्म ज्ञान गोटे मृत पक्षी से गछर कोड़े शुआ पक्षीटे मरिकी थेला से ब्रह्म ज्ञान शुणी शुआ पक्षी जीवन पाईगला जीवदान पाईगला पार्वती शोई पड़ी समस्त आपण मैंने जानते सी तो हूँ हूँ मारला शिव देखिले किए से किए गोटे शुआ पक्षीटे ब्रह्मज्ञान बंद कर शिव दौड़ी व्यासदेव स्त्री सकाल हो जाइए गाधे मुंडटा को झाड़ू माँ मैंने केशटा को झाड़ती काटिकी कर शुआ पक्षीटी गर्भे पशिगला छाड़ू सी सुखद बहीकि जन्म ग्रहण कले तेणु ये ब्रह्मज्ञान शुणी आपण मानकर जो अवस्था जो प्रकार भाव
आमे सबु बसी देखिपारु जेमती भागवत लेखा अछि सकल देखु तू नयने तोते न देखे सर्वजने तू दुनिया को देखुचु किंतु दुनिया तोते देखिपारु दुनिया तोते देखिपारु नाय आमे भाबुचे आमे ठाकुर को दर्शन कले दर्शन मात्रेण जीव शिव भवेत किंतु दर्शन कला परे जो अवस्था को सही अवस्था दर्शन पूर्वर जो अवस्था दर्शन परे सही अवस्था समस्तंकर ये अनुभव अच्छी केमिति ना आपण देखंतु आश्रम रे महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन कले आज किछि चेंज नहीं जा से छाड़ंतु ये महाप्रभु प्रतिष्ठा होती जोटी महाप्रभु स्वयंभू तांकु कई गढ़ी नांती निजे से गढ़ी निजको निजे प्रतिष्ठा करिसेंती पूरी श्रीक्षेत्र रे सेठी दर्शन कला परे जो कथा को सही कथा टिके स्वभावर परिवर्तन नहीं टिके आचरण परिवर्तन नहीं टिके कथबार्तार परिवर्तन नहीं कौन सी कथार सामान्य टिके परिवर्तन नहीं कथा रहीगला कौन रहीगला आम भितर कहीं ज्ञान आसुना कहीं आम भितर भगवत ज्ञान आसुना सुंदर भाषा कहले आम भितर कौन पाई आत्मज्ञान आसुना कहीं आसुना आत्मज्ञान कौन कले आसे कौन कले आत्मज्ञान जड़े लोकंर आसो जड़े लोक आज आमको प्रश्न कले मो मन कहीं स्थिर होना मो मन कहीं भारी चंचल आम कहलु मन स्थिर हाँपाई मनर चंचलता दूर पाई आपन केबे प्रचेष्टा करिसेंती केबे चेष्टा करिसेंती से विषय को कॉलेज रे एडमिशन करिसेंती से कोर्स को आपन कंप्लीट करिसेंती ना ये पाठ कौन पढ़ा हुए अरे ये कौन कि आश्रम बा शून्य कॉलेज शून्य यूनिवर्सिटी ये पाठ पढ़ा जाए आपन से पाठ केबे पढ़ी ना आपणकर एत लोक दीक्षा ग्रहण करिसेंती कहीं स्वभाव नहीं बोले अरे वाह बढ़िया प्रश्न ये प्रश्न पचारे बाबा को बहुत भल लगे बहुत आनंद लगे कौन सी ना लिखिकी जाइछंती आउ स्कूल को आसी ना क्या पाठ पढ़ी ना कि सार को फीस भी देना ना कौन है सी आसी ना कहीं आसवे कहीं पाठ पढ़े पाठ पढ़ले पुणी असुविधा हे ना ताकू घर को लेकिन गले घरे विशृंखला हम गंडगोल हम से लगे लाहिड़ी बाबा कहते क्रियाजुग परंपरार गुरु माने कहते अलग संप्रदायर गुरु माने कहते एंटायर परिवार गोटे गुरु ठारू दीक्षित हुआ गोटे गुरु आदर्श रे अनुप्राणित हुआ गुरु जहाँ कहले ता तुम्हें कर ताहले तुम भितर उत्तम बुझाणा श्रृंखला एवं तुम्हें समस्त आत्मज्ञानर अधिकारी हम जो गुरु आत्मज्ञान कथा कहूना से कहले तो भूल हम से गुरु पदवाच्य नुहंती से गुरु पदवाच्य नुहंती तेणु आमर सेटा अज्ञानता आम जो मंत्र दीक्षा नेले आज जड़े माँ आसते से भी सत्संग शुणिने आज की टाइप कथा बाबा कहते आपण मान कहते से कहले मु गुरु ग्रहण करी ठीक अच्छे से लगी आपन को प्रणाम किंतु कौन गुरु देइचंती ना मु कहिबी नहीं बोले रे गुरु को पाखरे बसी आपण गुरु एक कथा कहबे नहीं ठीक अच्छे जदि आपनकर इच्छा न होची आपण कहतु ना जदि इच्छा होची कहतु से कहले ओम गुरुदेवाय नम बोले ना ना एटा भूल कहले ओम क्लीं गुरुदेवाय नम कहले हाँ हाँ बोले देखिले आपण कहले बोली मुझे ठीक करदेली करेक्शन करदेली ना तापरे आउ से डरी गले कहले आम गुरु 8टा मंत्र देइछंती जप करिया को कहिछन देखंतु ये कथा कहबार मु का क्रिटिसाइज करने क्या कमेंट करूने आपण मानकर अज्ञानता गुरुंकर किभली गुरु रूप धारण करता व्यक्तिंकर की अज्ञानता से शास्त्र लिखाई गुरु को परीक्षा करी दीक्षा नियो दीक्षा नेला परे आउ गुरु को परीक्षा कर नहीं कारण तुमको 84 नरक भोग करिया को पड़ो आम आश्रम बहुत लोग कहते बाबा क्रिया जोग विषय किसी जानी ना बाबा कौन से हायर क्रिया जानी ना कौन से हायर क्रिया अभ्यास करना जड़े लोक आमको पचारे गोटे कथार गोटे कथा हुआ आप ईश्वर को देखी कहले हाँ से कहले आप
ईश्वर देखी ना कौन यू आर मैड पर्सन एबे कहले हाँ एबे कहूँ नहीं बोली कहीं हाँ कहली कहीं ना कहली आपण भितर विश्वास अच्छी मु ईश्वर को देखी ताले हाँ आपण भितर विश्वास नहीं मु भगवान को देखी नहीं ताले नहीं असुविधा कौन है हाँ मु देखी ना मु देखी ना तेणु यू चूज आपण चूज करी आपण आंसर आपण पातु जो देखी 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 नहीं देखी नहीं तेणु मुझे केतोटी मंत्र देइचंती ना 8टी मंत्र देइचंती मु कहली भगवान एक ना दुई ना भगवान एक ए कथा भीतर आप सुशिक्षा लाभ करंतु आपण भीतर भी यही प्रकार पागलामी सब अच्छे कईटा मंत्र देइचंती ना 8टा मंत्र देइचंती मु कहली 8टा मंत्र भगवान एक ना भगवान दुई ना भगवान एक भगवान का एड्रेस गोटाए ना दीटा ना गोटे बोले गोटे नाम धरी डाकिले आसबे ना 100टा नाम धरी आम डाकिबा 100टा नाम तांकरी बोले गोटे नाम कहीं न डाकिबा केउ नाम धरी डाकिबी तुमको सबु नाम जे सर्वनाम जे तुमरी जदि आपण एक कथा जानी गोटे नामटा कहीं भजन करूना कबीर कहले एक साथ सब साथ सब जाओ केतबले कृष्ण केतबले राम केतबले जगन्नाथ केतबले हनुमान केतबले काली केतबले दुर्गा केतबले ग्राम देवती ना कि जड़े लोक राति जाऊे गोटे बाटर कौन है कि भीषण मेघ आ पवन आसला से गोटे घर था से घरे आश्रय ने जोर जोर मेघ पवन बढ़िबार लगिला जमी बढ़िबार लगिला हे कृष्ण रक्षा कर देखला मेघ पवन कमु ना हे जगन्नाथ रक्षा कर मेघ पवन कमु ना हे राम रक्षा कर मेघ पवन भी कमु ना हे हनुमान रक्षा कर मेघ पवन भी कमु हे सरला रक्षा कर मेघ पवन कमु ना हे दुर्गा रक्षा कर मेघ पवन बढ़ी बढ़ी चली एमती जिते ठाकुर ता मन भितर था समस्त डाकिला किसी मेघ पवन कमिला ना कौन कला लास्ट एत जोरे मेघ पवन है जे चापुड़े कहले कौ ठाकुर ना कौ ठाकुर ना मली 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 तेणु कथार कौन शिखिले ना मूलटी अटई विश्वास कही जगन्नाथ दास विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते जही बुझिले तही से मूलटी विश्वास अटई कार ज्ञान कथा रहा वैराग्य कथा रहीगला तेणु कहीं आम भितर ज्ञान आसुने कारण ईश्वर प्रति बा भगवान प्रति बा परम पिता परम ब्रह्म प्रति आम मन रे श्रद्धा ना से लगी ज्ञान आसुना गोटे मोबाइल रे केते ऑप्शन केते प्रकार ये काले कौन जड़े लोक कहले बाबा आप कॉन्फ्रेंस जानते बोले नाई नाई कॉन्फ्रेंस मु जानी नाई से किए पड़ो राजा कि संध्या ठारू रब्बा बाहरिका सब गुरुदेव कॉन्फ्रेंस करके क्लास करूँ सविता माटी टे से विषय जानती मुझे व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ना ओला बुका बाबा आप कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस आज कॉन्फ्रेंस शिखी देखा राति करवा कॉन्फ्रेंस सेठू ये कथार अर्थ कौन पाई बाबा कहते ना कहते श्रद्धा नहीं बोली कॉन्फ्रेंस बाबा शिखी ना श्रद्धा आसला कॉन्फ्रेंस उपरे ज्ञान लाभ कले तेणु भगवान उपरे आमर श्रद्धा नहीं बोली आमे भगवत ज्ञानर अधिकारी हो पारे कौटे कथा लिखा अच्छी ना गीतार लिखा अच्छी श्रद्धावान लभते ज्ञान तेणु श्रद्धा थबार कौन है ना आम ज्ञानर अधिकारी हेले ज्ञान लाभे कौन हुए ना ज्ञान को लब्धा परांग शांति ज्ञान लाभ पर आम शांति पाऊ तत्पर संग जितेन्द्रिय तापर आम जितेन्द्रिय बोले समस्त इंद्रिय को आम जय करू देखंतु आपण भितर केते गर्व केते दंभ केते अहंकार जी जेते बड़ ता भितर गर्वटा सेते बड़ सेते दंभटा तार सेते बड़ एवं अहंकारटा तार सेते बड़ जी जेते तलुकू अच्छी तार अहंकार गर्व दंभ समस्त अच्छी किंतु कम 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 अच्छी आम एक कथा बुझीपार नथिलु बहुत दिन साधना कला परे आम सब ज्ञान आमको प्राप्ति है आम बुझीपारू तेणु कहीं ज्ञानटा आसुना ईश्वर प्रति आमर श्रद्धा ना
आमर विषय प्रति श्रद्धा अच्छी से विषय आमर केते ज्ञान देखुना सब विषय आप कहींपारे ना जमी ईश्वर संबंधी कथा आलोचना हम आपण आईपारे ना कि प्रश्नर उत्तर आपड़ देपारे ना तेणु जदि आम ईश्वर प्रति आम भर कहीं श्रद्धा आसूना मनरे प्रश्न उठिब ना आम पूर्व जन्म ये ईश्वर संबंधी कर्म ईश्वर को पितार्थे कर्म आमे करके आसीने आमे को कर्म करके आसीचे ना जो कर्म करी आसीचे सेई कर्म प्रति आम भीतर श्रद्धा रोचे आमे से विषय ज्ञान लाभ करुचे तेणु निजर भाग्यटा निजे जानिम ए जन्म ईश्वर प्रति श्रद्धा रही ईश्वर ज्ञान आमको लाभ है नेक्स्ट बार्थरे मु पुणी संसार कर्म विषय कर्म रही ए घरे जेतेक जिनिस अच्छी सेतिक जिनिस बाहर जो जिनिस नाही से जिनिस घर बाहरी पार नाही तेणु आपण चित्तरे जेतिक जिनिस अच्छी सेति कथा बाहर जो कथा वृत्ति नाही से वृत्ति आपण भितर बाहर नाही तेणु आपण सचेतन हूँ आपण आज जहाँ होती जहाँ करिचंती जहाँ करुचंती आगामी की आपण जहाँ करिवे सेतिपाई आपण दायी सेटा ही आपण कर्मर फल ये संसार रे कहारी दोष नाही संसार रे कहारी दोष नाही कहा को आपण भूल बोली कहले आपणकर होची अज्ञानता आपण कहा को भूल करी कहि परिबे नहीं आज जो मु आश्रम जो सर्टिफिकेट पाइली ओला बुका ताही मो कर्मर फल मो शिष्य माने मुझे शिष्य कर सर्टिफिकेट पाइली उल्ला आ बुका जैन साधना करुले जो लोक गले कान विभिन्न कथा कहले से शुणले ना जी साधना करी लोक ध्यान करुचे कबाट ठक कि से जानूँ फोन टिके रिंगले जानूँ ध्यान तो कहीं शिखिना जानी ना ध्यान विषय कहार ज्ञान ना गोटे लोक जो दीक्षा ने गोटे लोक ध्यान हो पारे न हो पारे समस्ते कहूँ आम ध्यान करुचु ध्यान करा जाए क्रियार रिजल्ट ही मेडिटेशन क्रियार पर अवस्थाटा ही परावस्थाटा ही ध्यान निद खट पड़ो सज्जा पड़ो फैन दिहब केसी दिहब आपण गड़पड़ हेबे आपण जानिले मत तंद्रा आसला मो आखि माड़ा मु शोया को जाऊँगी किंतु केतबल जे शोइछन्ते आपण कहिपारे ना कहिपारे ध्यान होची कोन कॉन्शियस स्लीप एटा होची अनकॉन्शियस स्लीप सचेतन निद्रा अचेतन निद्रा केतबले उठंती केही कहिपारे एपर्यंत साइंस कहिपारिबो नै केतबले मो निद भांगिबो आउ निद भांगिबो कि न भांगिबो से कथा भी आउ जणा नै ता चिर निद्रा जाई बहु लोग हार्ट अटैक होची बहु लोग ब्रेन फेन कौन स्ट्रोक हो सब आपण मैंने जानते आम तो बुका ओला आम कौन एक कथा जाचु कि बहुत लोक ये सब सत्संग आम जो 5 दिन है विभिन्न स्टेटमेंट सब आम ना समस्त खबर मो कान में बाजीगला मुझे मोर प्रतिक्रिया ना ध्यानटा कई करती ना ध्यानटा स्वतः हुए क्रिया करी चलिले एभली दिन अवस्था से पूरक रेचक करू 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 स्वतः कुंभक हुए जिते स्वतः कुंभक हुए मन मरी जाए जिते मन मरी जाए से आपणकर ध्यान हुए मन जिते अमन रे परिणत हुए आपणकर ध्यान हुए कहारी के चिंता करिछ मो भितर दिने कुंभक अवस्था आसीबो आमर तो श्रद्धा नहीं आमर आंतरिकता नहीं मासुक थरे सत्संग से आमर समय ना किंतु पाठ पढ़ापी समय अच्छी मोबाइल लगे समय अच्छी जमी चाष करने समय अच्छी पोखरी कोली माछ चाष करने समय रही आउ पिला छुआ धरी खेली बुलबारे समय अच्छी किंतु भगवान को पाई समय ना रियली समय नहीं ना मन नहीं कि पूर्व जन्मरू मन क्या कहती ना जन्म जन्मांतर संस्कार और फल को मन कहती कॉम्बिनेशन ऑफ द थॉट्स इज माइंड जन्म जन्मांतर संस्कार मनर सृष्टि जड़े सका उठुची
मंगल आलती करुच्ची नाम करुच्ची भजन करुच्ची फूल तोड़ुची ठाकुर नैवेद्य करुच्ची ठाकुर सेवा करुच्ची ठाकुर नाम जप करुच्ची से निजे खाद्य खाऊना से समर्पण करुच्ची तापर प्रभुंक प्रसाद पाऊची आपण सकाल उठुचंती हेलो हेलो कहउचंती डैडी मम्मी केते कथा आपण माने कहउचंती बास से संस्कार आपण भितर अछि सी तो धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण कर आपण तो जन्म ग्रहण कर हाँ जमी पानी मोड़ा गला इलेक्ट्रिक गला रोसई है माछ को डॉल्फिन डेले नडेले बोटिंग होउची न होउची विभिन्न प्रश्न आपण थर कि चिंता करिया थिली यही कर्म करके आसीली यही मूर्ति गुड़ाक मो भितर बाहर ये मूर्तिर रिजल्ट कौन मत आ द्वारा मत मिल कौन मिल शेष शमशान को जीवी मुझे कर्म करी बोली मो पुआ मो मुहरे निआ दब आ लास्ट को जो अंशटा पोड़ी नहब ता कंचा बाउंस खेची कौन कर मारी ता पाउंस कर दे आसब आउ अनै मनै 14 दिन नाम करी जदि भूत घरे तुम पिला छुआ को लगे ताकू विताड़ित करदेव साधु डाकी हरि कीर्तन करना कि आम तपस्यार फल हूँ दिन को दिन मुझे अनुभूति अनुभवर कथा कहूँ आपण मानक देखिकी जिते आपणकर बयस बढ़ुची आपणकर सेते लोभ बढ़ुची सेते आसक्ति बढ़ुची सेते कामना बढ़ुची सेते बासना आपण मानकर बढ़ुची आपण मान देखंतु 5 वर्ष पूर्वे आपण जेतिकी भल थिले एबे ताठू खराब हो जाइछन आगामी 5 वर्ष भितर आपण आहुरी खराब हो जीवे कहीं ना से वृक्षरू गोटे गोटे चेर बाहर गोटे गोटे शाखा प्रशाखा बाहर कौन बाहरी स्त्रीटे थला तापर पुओटे छुटे है केते चेर बाहर तापर खाली पुओटे छुट है मोर पुणी ससुर घर टीए है शाली घर टीए है मोर बंधु बांधव बढ़िले फोन भी बढ़िला कल बेसी आसला पुणी से माने पाठ पढ़े चाकरी करेंगे से लगी चिंता मो माँ मो बापा मु जन्म करिछि मो पुओ पाठ माने केमती चाकरी खंडे पाइब तापर पुणी केमती भल बोहूटे मिल बोहू मिलला परे केमती पिलापिली तांकर हेबे से पिलापिली केमती मनीष हेबे तांको पुणी ये हाथ धरिकी बुढ़ा बुढ़ी तांको स्कूल को लेके जीवे बापा माँ को टाइम न कहीं बापा माँ सर्विस करते ये जो जीवन एवं कटा होची दुर्विषह जीवन संसार बंचार कला संसार बंचार कला आओ संसार बंचार शिक्षा संसार बंचार नीति नियम आपण मैंने शिक्षापी प्रस्तुत नुह तार तो बाबा ये वैराग्यर कथा कहते सबू छाड़ी आम जंगल को चली जावा अरे आपण सीना जंगल को चली जावे आपण भीतर जो संस्कार अच्छी सी कौन जंगल को जीव नहीं कि जो मनटा आपणकर अच्छी से मनटा कौन जंगल को जीव नहीं कि सीटी जाए पुणी संसार कर पुणी घर द्वार जमी बाड़ी किणिकी कोठा बाड़ी कर तेणु कहीं ज्ञान आसुना भागवत लिखाई ज्ञान केतबले आसब ना साधु संग में ज्ञान बढ़े कर्म बासना रज्जु छिड़े जदि आप साधु संग करेंगे सत्संगर आश्रय नेबे ताहले आपणकर भगवत ज्ञान आसब तेणु मासक थरे सत्संग ये जगन्नाथ 5 रात्र है मुझे आपण मानक कथा रखीगला किए बसला किए घुमेला किए मोबाइल लगे ओला बुका बस स्टेज से कौन देखुं कि किए उठी बुलिला किए ये बसला केमी अकलिया कम ये बाबाजी कर महात्मा महात्मा आलो बापा ये साधु कर शीघ्र बंद हो केमती खाई आम घर को चली जा ठीक अच्छे घरटा तुम बहुत आनंदमय घरटा बहुत सुखमय ये विश्वनाथ बाबा बोली जन आमर बाबा अच्छा से आश्रम रहिले ता पूर्व रब बाबा रूम रहिले 1000 कंप्लेन थला ये रूम सेपरेट रूम ना मशा कामुड़ुचंती मनर चालाखी आपण देखु बाबा को क्रिटिसाइज करूना कमेंट करूना मनर चालाखीटा आपण देखु खट पड़ा तल
ହେଇପାରିବନି। ଗଦି ଦିଅ ପଇଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଇଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲା, ଗିଜର ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ଗିଜର ଲାଗିଲା, କମୋଡ଼ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିଦିଆଗଲା, ଚେୟାର ଦିଆହେଲା, ଏସି ଦିଆହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ନିଦ ମାଡ଼ୁନି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଜ୍? କାରଣ କ'ଣ? ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମାଇକ୍ ରାତିରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଜଣେ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ନା କହିବିନି, ଏତେ ନା କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତଥାପି ଖୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ସେ ମାଆକୁ କହିଲି, ମା ଶୁଖୁଆ ଟୋକେଇ କେଉଟୁଣି ନ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ଯିଏ କେଉଟର ବାବା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ନିଦ ହଏ? ସାଧୁ ଯଦି ଫୁଲ ଟୋକେଇ ତା ପାଖରେ ନ ରହେ ତାକୁ କି ନିଦ ହଏ? ମାଛ କି ରହେ ଶୁଖିଲାରେ, ଗୋବର ପୋକ କି ରହେ ମାନେ ଗୋବରରେ, ଭୁଲ କହିଲି, ଘିଅରେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବାଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ଟୋକେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା, ରବ ବାବାଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ଟୋକେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା। ତୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଖୋଲିକି 2 ଜଣ କହିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏ ମନର ଚାଲାକ, ମନ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ଭଗବତ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଶୁଣିଲେଣି, ଏତେ ପ୍ରବଚନ ବାବାଙ୍କର ବି 20 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି। ଦିବ୍ୟ ସମାସନ ଅଭୟବା 8 ଖଣ୍ଡ ବହି ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଭାବର, ଆଚରଣର, ଚାଲିଚଳନର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାମସିକରୁ ରାଜସିକକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ରାଜସିକରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶୋଇବାଟା କି କଥା? ତାମସିକ ଭାବ ନା। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ଏ ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟାକିରି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ମିଶ୍ଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ଛଣା ଆଇଟମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁନାହିଁ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିନେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଜ। ଏ ଜନ୍ମରେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଏ କର୍ମ କରିନେ, ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆମେ ଆସିନେ ବୋଲି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଜ୍ଞାନ ଆସ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତା ସାଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ତା ସାଥିରେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ଦରକାର। ଆରେ ଆପଣ ଯଦି ମନକୁ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ କରିବେ, ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ? ନା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ବସିଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଯେତେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବା କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଜପ କରୁଛନ୍ତି କି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି ନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଷ୍ଟୋର ଥବାରୁ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାହିଁ ତ ଈଶ୍ୱର ଭଦ୍ର କରୁ, କାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ତ ବାବା ହେଉନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଥଟଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଛ? ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ନା। କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କ'ଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦିନକୁ 60,000 ଚିନ୍ତା ଆମର ଆସୁଛି। 1000 2000 ନୁହଁ, 60,000 ଚିନ୍ତା ଆମର ଦିନକୁ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ପରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସଂସାରରେ ବାସନା କାମନାରେ ଏ ମନ ଜର୍ଜରିତ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କି ରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,
ओम कृष्ण कि राम राम कि सीताराम सीताराम जप करूना भाव हो न हो भक्ति हो न हो श्रद्धा हो न हो आपण जप करंतु सबुबले जप करंतु देखिए आओ मझिरे मझिरे साधु संग करंतु सत्संगर आश्रय नियंतु गीता भागवत आपण पाठ करंतु खाली एतिक काम चालू वर्षटे आपण मते कहिबे आपण भितरे जो पशु प्रकृति अच्छी जो एनिमल नेचर आपण भितर अच्छी जन्म जन्मांतर जो कुसंस्कार आपण भितर अच्छी जन्म जन्मांतर जो नकारात्मक वृत्ति गुड़िक आपण भितर रही सी आपण को प्रश्रय दब ना सुजोग दब ना से सब बड़े आपण अंधकार को टाणीम एपाई साधु सन्तर आशीर्वाद गुरु भगवान कृपा आपण को अंतरतम प्रदेशर व्याकुलता आसिले आपण भितरे भगवत ज्ञान आसीबो जने साधिका आछंती से एमए पास करिसंती से भारत वर्ष परिक्रमा करिसंती तांको भितरे संदेह और संशय काहरी ईश्वर ऊपर एते शीघ्र सहजरे विश्वास आसे ना देखंतु एबे कहिले खाद्यटा जे सात्विक भावापन्न लोक बा निर्गुण लोक निष्काम लोक से समर्पण करदेले खाद्यटा खाद्य रहे अमृत परिणत हो जाए एग्जाम्पल देखो मीरा विषटा को समर्पण कर से विषटा कौन है अमृत परिणत हो जाए प्रहलाद को विष दि जाए अमृत परिणत हो जाए समर्पण करते ना तो आम जदि खाद्य को समर्पण कर खाइबा ताले प्रभु प्रसाद आमर किसी असुविधा हम तेणु क्रियायोग परंपरा कहुई खाइला बेले चलु कर खाइबे कौन ना चतुर्थ अध्यायर 24 श्लोक को उच्चारण करी गुरु तार टेक्निक देइचंती आपण खाइबे केमिति जानिचंती समस्त गीतार से श्लोकटा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना तासन के जोड़ी पारे अहं वैशानर भूता प्राणिन्यम आश्रित प्राणपान समाजुक्त पचामनम चतुर्विधम पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम जोगर एटा लेखा अछि तेणु आमे कहलु ईश्वर को देखिया कौन आपण चाहूचंती यू आर इंटरेस्ट ना हाँ ये रही ईश्वर दर्शन करहब निश्चिंत करहब ना केते दिन भितर ना 3 दिन 3 राति भितर ईश्वर को दर्शन करहब इतने कम समय भितर हाँ निश्चिंत दर्शन करहब आपण क्या ईश्वर बोली भावुन जदि गुरु को बोली भावुं गुरु को विग्रह रखिए जगन्नाथ को भाविले जगन्नाथ को विग्रह रखिए आओ राम को भाविले राम विग्रह रखिए कृष्ण को भाविले कृष्ण विग्रह रखिए घर कबाट देवे झाड़ा परिश्रा जीवे नहीं खाइबे नहीं आउ पीबे नहीं दीपटी प्रज्वलन करेंगे न पारती से किसी माने धूपकाटे लगाती न लगे पारता आपड़ तो पदा को जीवे नहीं करेंगे केमती से बसवे प्रभु दर्शन दिंतु व्याकुल होकि कांदे जदि प्रभु दर्शन नदेवे सेमती कांदुथे आ कौन बस 3 दिन 3 राति भितर निश्चिंत जो रूप से डाकुथे निर्दिष्ट गोटे रूप नाई जे जथा मां प्रपदंते तांस्तैव भजामं जी मते जो रूप से डाके से रूप से मु प्रकट हो दर्शन दिए दर्शन देवे ना कांद केमती आसो कौन आपण भी सब दर्शन करने चाहूले यदि दर्शन करने अंतरतम प्रदेश में व्याकुलता अच्छी ताल आप कांदे जदि व्याकुलता नहीं ताल आप कांदे ना ईश्वर आप केमी दर्शन देवे पुओ को न देखिले कांदुच पुओ मरीगले कांदुच कहीं पुओ मरले कांदुच झील मरले कांदुच ना तार आबसेन्स आप कांदुचन तो न देखिपारी कांदुचंती तो तार अनुपस्थित लगी आप कांदुचन तो भगवान आपणकर परम पिता परम ब्रह्म तांकु आपण दर्शन एपर्यंत करना आपण देखी ना सी आपणकर सबकि सी आपण भितर अच्छा सबू से करिसेंती सबू आपण जिनिस भोग करुँच आपण देखी टे कांदे नहीं कहले कथा एग्जाम्पल नुहे समस्त कहूँ किए ईश्वर को दर्शन करने क्या भितर व्याकुलता आसी हाथ टेकिले क्या भितर व्याकुलता आसी कहीं जणे ना
କାହିଁକି ଆମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିବାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେ। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସାଧନା ହେଉନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ସାଧନା ଉପରେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଫୋନ୍, ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ରହିବେ। ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ କରିଦେଇପାରେ। ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ସବୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ସହଜେ କି ଭକ୍ତି ଦେଇଦେବେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନା, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା କଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ସାଧକ ସାଧିକାକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ରହିଗଲା କ'ଣ? ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ବୋଲି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ନା ବିତରାଗ ଇତି ବୈରାଗ୍ୟ। ବାବା ବହୁତ ଥର ଏକଥା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଗ ବୋଇଲେ ଆସକ୍ତି। ଆପଣ ଭିତରେ ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବେ। ସଂସାର ଛାଡ଼ିଯିବା କଥା କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଈଶ୍ୱର ପିତାର୍ଥେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି କାହାକୁ କନଭିନ୍ସ କରି କହି ବୋଲି ଆଇଲ, ଚଟକଣା ଦିଟା ପକାଇ ମାସ 2 ମାସରେ ସିଏ ପୁଣି ତାର ଗୁରୁକୁ ଯଦି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ପୁଣି ଯାଇ ଧଳା ପିନ୍ଧିବ, ଛିଟ ପିନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ଭେରି କନସସ୍। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ଥବ, ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଥବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ 5 ରାତ୍ର ହେଇଛି, ଅନେକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ନା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି 5 ରାତ୍ର କରାଯାଇଛି। 5 ରାତ୍ରରେ 5ଟି କଥା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କାହାର କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 4 ଦିନ ଆସିନାହାନ୍ତି, 5ମ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ବେଳକୁ ସରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ଖଳା ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ? ନା ହଁ, ସମୟ କାହିଁ? ବୋଲେ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ନା ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ହେଉଛି ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିଯିବୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ନିଦ ଏଇଠି ମାଡ଼ୁନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ମାନେ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କାନରେ ପଶିଲେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସଂସାର କଥା ଏତେ ଦିନ ପଶୁଛି, ସଂସାର କଥା ଏତେ ଦିନ ଶୁଣୁଛ, ସଂସାର ପୁଣି ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଛ, ସଂସାରରେ ନିର୍ଯାତନା ଶୁଣୁଛ। ଯାହା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକେ ତ୍ୟାଗରେ ଟିକେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଗାଳି। ଭାରତର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ତୁମେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଘରରେ କାମଟା କଲ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବି ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ, ନିଜ ଘରକୁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛ। ବ୍ୟସ୍ତ, ହରିନାମ ବି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ, ଉଠିଲେ, ଚାଲିଲେ, ଟିକେ ବସି ଦେଖିବା, ଭୁଲ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦମୟ, କେଡ଼େ ପ୍ରେମମୟ। ଆହା, ସେ କାହା ପାଇଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚାଲିଲେ ଚାଲି। ଯେତେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ କହିଲୁ
କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥାଏ, ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ତ ପ୍ରଣାମୀ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ମୁଁ ତ ଭାବନ୍ତି ବାସ୍ ଆମର ତ ପ୍ରଣାମୀ ମିଳିଗଲା, ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ, ଯେ ନ ଖାଇବେ ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଟଙ୍କାଟା ତ ମିଳିଯାଇଛି ନା। ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି କିଛି କିଛି ସମୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚେତନାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର କାମନା। ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆଉ କାହିଁ କଥା କହନ୍ତେ, ଟଙ୍କାକୁ ତ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଯାହା ତୁ ପଳା 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 ପଳା। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଆପଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ରୂପରେ ଆପଣ କେବେ ସଜେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନ, ଏ କନସିୟସନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତା ତଳକୁ ରହିଛି, ତା ତଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଆମର ରହିଛି। କେମିତି ଫେରିଯିବା, କେମିତି ଫେରିଯିବା, କେମିତି ଫେରିଯିବା, ସେଠି ସୁଖ ଟୋକେଇ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ନିଦ ହେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ଆସିଥିବା ସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଇ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, କିଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନାହିଁ। ଆରେ ଟଙ୍କା ତ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ, ଚାଲ ଘରକୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛି, ଘୋଷରା ଅଟରା ହେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। ଓଲା ବୁକା ବସି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ରେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରୁହେ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ସେ ବିଦାୟ ନିଏ। ଜଣେ ମା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତି ବଡ଼? ଆମେ କହିଲେ କର୍ମଯୋଗ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆସିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ସାଧକ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ଯୋଗ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ସପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାର, ଭକ୍ତିଟି ନବମ ପ୍ରକାର। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରସ ତୃପ୍ତ, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କି ଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କି ଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର। ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲମା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ମସଲା ଦିଆ ହେଇଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଥୁ 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 ଥୁ, ସମସ୍ତ ମସଲା ବେକାର ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଟା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହୁଏ, ତା ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନହେଲା, ତା ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏନି। କ୍ରିୟାତ୍ମକ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ। ଯଦି ସେଇ ବୋଧରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ, ସେଇ ବୋଧରେ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, ସେଇ ବୋଧରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ, ସେଇ ବୋଧରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କଲେନି, ସେଇଟା ଅଲଣା ନୁହଁ। ସେ ଜାଣିବାଟା ଅଲଣା ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ବୁକା ଓଲା, କ'ଣ ସେ କଥା? ଲୁଣି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି କି? ଏକରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଇକି ଶୋଇଗଲେ, ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓଲା ବୁକା ବୋଲି ନା, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିଲୁ, ସେ ଭକ୍ତିରେ ତ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିଲେ, ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ବା ବୋଲିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ସଂସାର ବିଦେଶେ ବିଦେଶୀର ବେଶେ, ଭ୍ରମ କିମ୍ପା ଅକାରଣେ, ବିଷୟ ପଞ୍ଚକ ଅବାଭୂତ ଗଣ, ସବୁ ତୋର ପର କେନୁଏ ଆତ୍ମନ,
ପରପ୍ରେମେ କିମ୍ବା ହୋଇ ଅଚେତନ ଭୁଲିଛ ଆପଣା ଜନେ ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନ। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ ତୁ କାହିଁକି ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ? ପରପ୍ରେମେ କିମ୍ବା ହୋଇ ଅଚେତନ ଭୁଲିଛ ଆପଣା ଜନେ, ତ ନିଜ ଘରକୁ ତୁ ନିଜେ ଯା। ତ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଗଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ କି ସହସ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯଦି ଏଠି ଏସି ଦିଆ ହେଇ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଦିଆ ହେଇ, କମୋଡ଼ ଦିଆ ହେଇ, ଗିଜର ଦିଆ ହେଇ, ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ପରେ ମନ ପୁଣି ଆଳ କଲା, ମନ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଚାଲାକି ଚତୁର ଦେଖେଇଲା, ନା ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଆସିଥିଲ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯିଏ ବିଜୟ ତାହାରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିମୁ, ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ନାଇଁ ତୁ ମୋର ଝିଅ ମୁଁ ତୋର ବାପ, ତୁ ମୋର ପୁଅ ମୁଁ ତୋର ବାପ। ନା ବଢ଼ିଆ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା। ତମ ମନ ତମ କଥା ମାନେ ତ? ତମ ମନକୁ ତୁମେ ଶାସନ କରିଛ ତ? ତମ ମନକୁ ତୁମେ ଆୟତ୍ତ କରିଛ ତ? ତମ ମନକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ ତ? ତମ ସଂସ୍କାର, ବହୁ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ବହୁ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି? ମାନେ ସଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ ଭାବ କଳା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ସେତିକି ବଳବତ୍ତର ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର, ତେଣୁ ସେ ପଡ଼େ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବି। ବହୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ନା ନା, ଦେବି ନାହିଁ, କିଛିଟା ଦେଇଦେବି ବାବାଜୀକି। ସେ ଟଙ୍କା ଯେ ମୋର, ସେ ଟଙ୍କା ଯେ ବାବାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯାହା ଦେଇଦେଲି ମୋର, ଏଇ ଚେତନା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନା ନା ସଂସାର ରହିବିନି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବି। ବହୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବଳବତ୍ତର ନଥାଏ ବୋଲି ସେ ପୁଣି ସେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ମରିବେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସାଧୁ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଘରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ସତରେ ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଶିଖ, ନିଜ ଘରେ ଟିକେ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ଦେଖ, ନିଜ ଘରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାଧନା ଉପରେ। ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର କଥା କୁହାହେବ, ସାଧନା ଜଗତର କଥା କୁହାହେବ, ଅଣସାଧନା ଜଗତର କଥା କୁହାହେବ, ଭକ୍ତି ଯୁଗର କଥା କୁହାହେବ, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗର କଥା କୁହାହେବ। ଖାଲି ଯେ କ୍ରିୟା ଯୁଗ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରିୟା ଯୁଗର ସାର କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଓରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫୁଲ, କେତେ ଫଳ, କେତେ ପୁଷ୍ପ କହିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ, କେତେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ କଥା ଚେତନା ନାହିଁ। ମାଟି ଯେ କାହାର, ପାଣି ଯେ କାହାର, ପବନ ଯେ କାହାର, ଆକାଶ ଯେ କାହାର, ଏ ଫୁଲ ଯେ କାହାର, ଏ ଫଳ ଯେ କାହାର, ଏ ପୁଷ୍ପ ଯେ କାହାର, ଏ ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା ସବୁକିଛି କାହାର। ଯେଉଁ ଆମେ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛେ, ସୁନା କାହାର, ମାଟି ତଳେ କିଏ ରଖିଛି? ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ତ ଅଏଲ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆକୁ ଯେ କିଏ ରଖିଛି? ସବୁ ଯେ ତୁମର, ସବୁ ଯେ ତୁମେ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜୀବନ୍ତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ପଦ ପଦବୀ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଏକଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଗୀତାରେ ଅଛି ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ,
ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଉପନିଷଦ ଲେଖା ଅଛି ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି। ଏହି ବୋଧରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଜାୟାରରେ। ওই ଚାରିଟା କଥା କହିଲି। ଯଦି କ୍ରିୟାବାନ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଯଦି ଚାରିଟା କଥା ତୁମର ମନ ଭିତରେ ନ ଆସିଛି, ତୁମେ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତୁମେ କ୍ରିୟାବାନ ନୁହଁ, ତୁମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ତୁମେ ବୁଝି ନ ଜାଣିନ, ତୁମ ଦୀକ୍ଷା ନିଷ୍ଫଳ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇନ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ depend upon God, then God will remove all your difficulties. ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବନତ ବନତ ବନ ଯାଇ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସର୍ବଭୂତରେ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ଈଶ୍ୱର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ। ସର୍ବଭୂତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବି ଆପଣ ସେବା କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। এই ଚାରିଟା କଥାକୁ ଲେଖ, ଘୋଷ, ଚିନ୍ତନ କର। ଆଗ ଭଲ କି ଶୁଣ, ତାପରେ ବିଚାର କର, ତାପରେ ଚିନ୍ତନ କର, ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କର। ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କର। କାରଣ ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଆସିଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ବିଷ ପାନ କରୁଛ? ସମୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରୁ ଆମ ସମୟଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଜାତ ସ୍ୱଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧର୍ବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଖାଲି ଆସିଛେ ଖାଲି ଯିବା, ଖାଲି ତ ଯିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ବି ଆସିନି ତା ବି ଭୁଲ। ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛେ କର୍ମଫଳ, ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା କର୍ମର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧକ ସିଏ ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲା କର୍ମଫଳ, ଆଉ କିଛି ନେଇକି ସେ ଯାଏନି। କାରଣ କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର ମହାକାରଣରେ ମର୍ଜ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍।